കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഗ്രാമ്പി. ഇന്ന് രാവിലെ തോട്ടത്തിലെത്തിയ തൊഴിലാളികൾ കടുവയെ നേരിൽ കണ്ടു. ഇന്നലെ കടുവ പശുവിനെയും ആക്രമിച്ചിരുന്നു. 3 സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ്പി 3-ാം ഡിവിഷനിലാണ് തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ കടുവയെ കണ്ടത്. മറുവശത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന കടുവ സ്ത്രീകൾ ഒച്ചവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് കാട്ടിൽ മറഞ്ഞു. കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജോലിക്കിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ. நாங்கள் இந்த 3ஆம் நம்பர் கொழுந்தெடுக்க வந்துட்டோம். 5ஆம் நம்பர் காட்டில் அங்கே போய் எடுக்கும்போது அங்கேருந்து அந்த ரோட்டுக்கு மேலே இருந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த 3ஆம் நம்பரில் அந்த மொட்டையில் கடுவா இறங்கி போனது நாங்கள் எல்லாரும் நின்று பார்த்தோம். நாங்கள் அங்கேருந்து சட்டை போட்டோமோ அந்த கடுவா கிளமாற இறங்கி போச்சு. ஆனால் எங்கிட்டு போச்சுன்னு தெரியல. ஆனால் நாங்கள் 12 மாதம் ஆச்சு எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து எங்கள் காட்டில் நாங்கள் கீழே இறங்கி வேலை செய்ய முடியல. காடை பார்த்தா பயங்கர வனமாக கிடக்கு. ஒரு 6 மணி ஆகும்போது வாட்சர் ஃபோன் பண்ணாரு. பண்ண கடுவா மாடை பிடிச்சிருக்கு, உங்கள் மெம்பர் வீட்டில் உள்ள மாடை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணார். அப்போ உடனே போர்ஸ்டாலும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லி டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க. அது கடுவா தான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதுக்கு போர்ஸ்டாருங்க வராங்க, வந்துட்டு அப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஆளுக்கு வேலைக்கு ஒன்றும் போக முடியாமல் இருக்காங்க. பயங்கர புத்திமுட்டு. இவங்க காட்டுக்கு 5 பேர் 6 பேர் தான் வேலைக்கும் போகிறாங்க. ഒറ്റയ്ക്ക് തനി കാട്ടിൽ പോയി വേല ചെയ്താங்க. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മതിയഴകന്റെ പശുവിനെ കടുവ ആക്രമിച്ചത്. പശുവിന്റെ കഴുത്തിലും മുറിവേറ്റു. അതേസമയം ഗ്രാമ്പി മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കടുവയെ കണ്ടെത്താൻ VHF ആന്റിന റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കാത്തത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കടുവയെ കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യാമറകളും കൂടുകളും സ്ഥാപിക്കാനാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയും വനം വകുപ്പ് ആരംഭിക്കും. കടുവ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മയക്കുവെടിവെച്ച് പിടികൂടുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വനം വകുപ്പ് പരിഗണിച്ചേക്കും. കൈരളി ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.